Ano dito eh? Baka ano yun, mag-D. Rere, may push. I knew you would do it. May water ah. Isuko, water. Naka-GG ata to eh. Pasok na Oo, pasok na ano, Bios. baby. House din house. Dalawa na to, dalawa. Dalawa. Isang ano, plant site. Nag-window B. JJ. Bibi. Biyata sila. Melee na. May market na, may test. Nga, B. Ilan yan? Tatlo. Copy that. Bawas. C4 to stage. Tapos window B. Dalawa. Bapa, kahit naman. Bomb has been planted. HM tsaka ano, frame. Wala LB. HM lang. HN tsaka ADA. Ito HM. Pa-frame. I knew you would do it. Sa pool yun ah. Gagi LB, ang dami. Water na. HB na, tatlo. Ito na. Headshot. Door lang. Double kill. Bomb has been planted. Ay, gagi. Nice! Ayaw mo na magko-crosser, ha? Wow. Fire in the hole. Baka B ulit. Dami. May ano, aris nila. Kat B, isa kat. Roger that. C4 nasa B house. Copy that. Panis. Fire in the hole. Isang taon na lang itong ano ko, CFX. Pa-LA. Isang taon na lang yung CFS ko. Isang taon? Buti nga matagal ko. Oh. 2000 days ko. Dati.
Bilas daw, bilas. Siya. I knew you would do it. Apores, 2,000 days sa akin to. Oh, ginastos mo lahat dyan sa ano? CFS. Oo. Dati kasi sa akin, puro 30 days lang. Dito kasi alam na matatanggal. Pamit. Pamit ang dami. Dormit kami. Ano stage? Marami mid. Nasa stage na. Dalawa. Paano? Pabi na sila, pabi. Tang na, ito awa. Bobo ko na mag-eking, hayop. Panis. Nagpamid pala sila. Mag-ES yata to. Walang LB. Ubus. Ubus yun ni Chan. Yeah. Hindi na kami gagalaw. Nagalit. Ganun ulit. Ay, dalawa tinamaan isang bala. Ganun ulit. Yes. Ano lang, S lang, S. Ano na? Door mid baba. Ganun ulit. ES. I knew you would do it. Gago, nasaksak ako. Rampa. LB forward. SM na. Butik. Wala na. Aray ko. Bomb has been planted. Bawas yan, Sarah. 62 yun, yung scammer. Ay, gabi. Nilabasan. May tamawid na naman. Ito na. Pay yata. ES yata. Pa-LA. Mid. Flash bomb. Water isa. 32. Catwalk. Patay na. Water isa ya. 32. Copy that. Yes, isa, yes. Yes, water. Okay, water lang. S lang, 34. Nag-LA yata. Alay daw. Affirmative.
Negative. Bomb has been planted. Nasabi na pala. Recon. Mga reconvoy, sayop. ES na, ES! SS forward. Uy, nananaksak pa. Putik. Yes. Isa. Rampa, rampa, rampa. Fire in the hole. I knew you would do it. Ano na isa stage na? Minus 59. Nagpa-door B. Yan na lang, 59 bawas. Nawalan demonyo lang. Napunta yun. Teleport yan. Water lang, sa dulo. Pero yata daw. Ang bilis naman. Daw nga, ang puta. Nag-order nyo na, biglang nawala. Baka may shortcut. Sabi ko na, yun eh. Back the ball. Affirmative. Flawless. Good work. Good work. Mission success. Wala, ito. Dalawang ano, tatlo. Yung isa forward. Apat yata nandun. Nagpaali. Yan, dalawa pa yan. Tangin na, ubus yung bala. Wala akong makita sa smoke. Putik. Basta, tatay. Forward isa, forward. Nasa C4 sila.
Talagan mo kaya dyan. Meron na ako sa likod nila. Andito lang, ang daming footstep. Ito rin sa akin eh. Pero sinisilip ko dyan. Takbo, takbo, bi. Hinahanap ko Asan yung ba? malapit sa akin. A bomb has been planted at A site. Sayang. Tangin na. Narinig ko na footstep, di pa tumama. Nag-drop gun po. Bomb has been defused. Not my type. Defend the bomb. Flash is coming. Flash bomb. Wala sa Ellie. Tubi. Tatlo, bi. Copy that. Sure. Dalawa daw, tatlo daw. Toby. Get A. Paano? Baka Dorby ah. Headshot. Fire in the hole. Ayos ang mga kalaban niya.